дар зиндагӣ мо ҳамин гуна тарбия ёфтаем ки ҳини ба кори оғоз кардан меандешем ки пеш аз мо ба ин кор кӣ машғул шуда, кӣ даст зада. Ва интихоби касб ҳам ҳамин гунае будааст ки пеш аз оне ки шахсе касби худро интихоб мекунад, меандешад ки дар касби ман кӣ то ба имрӯз муваффақ шуда ва оё ман метавонам то ҷое ба ӯ монанд шавам. Бинандаи азиз салом, барномаи навбатии Пайроҳа аст ва мо дар Пайроҳа пиромони ҳунарманде қисса мекунем ки ӯ дар зиндагӣ орзуи ҳунарманд шуданро дошт ва ҳунарманд ҳам шуд. мегӯянд зиндагӣ ҳамин нафас ва хотираҳоест ки аз рӯзҳои ба сар омада ёдоварӣ мешавад. инсон дар кадом вазъе зиндагӣ накунад, рӯзҳои гузаштаи ҳаётро аз ёд бурда наметавонад, зеро замони наврасӣ чун беҳтарин ҳангоми беғашӣ дар хотираҳо сабт мегардад. қаҳрамони навбатии барномаи Пайроҳа аз шумори он ҳунармандонест ки ҳамеша дар ҳавои замони бачагӣ зиндагӣ намудаву ҳар нафаси рӯзгори худро оҳанг баста бо зеботарин ғазалу дубайтиҳо сароидааст. маро шабҳои бехоби хумори яхч мегирад ки дар як гӯшаи хоки ватан аз чашмҳо дур аст. надорад қасру ҳайкалҳо ҳеҷ шӯҳратдорию нони барои ман, вале ҳар тепааш як қасри машҳур аст. морухсор Сафиева дар деҳаи яхчи ноҳияи Нуробод ба дунё омадааст. замони наврасиаш дар қатори ҳамсолонаш бо орзуву нишодҳои зиёд ва машғулиятҳои хосаи деҳот сипарӣ мешавад. маҳз ҳамон табиати зебо ва садои хуши шаршараву мурғони кӯҳӣ сабаб мегарданд то илҳоми морухсори хурдсол ба ҷӯш ояд. вақте ки мо дар деҳа ҳамаро ба чашм медидем, кӯҳу пуштаву дарё буд, ҳамаи зиндагие ки барои инсон зарурат дошт мо бо чашми худ медидем. ҳамун масалан ба сари кӯҳҳо баромадана давҳои давраи кӯдакӣ, масалан он гулчиниҳои сари теппаҳо, масалан ҳатто ба молбониву ба ҳезумдаравиам мерафтем. ин чизҳо буд, чунки набуд духтар ё ки писари кӯҳистонӣ ки ӯ агар ба кӯҳу ҷангалу кӯҳу талу теппа нараваду масалан аз паи ризқи рӯзиву зиндагӣ набошад. мо вақте ки ба алафдаравӣ мерафтем ба кӯҳ, акун ҳамаи чиз озод буд баромон. дар вақти дарав кардан масалан суруд мехондем, акси садои худмона байни кӯҳҳо мешунидем. барои мо аз ҳама фаромӯшнашуданӣ ҳамин лаҳзаҳо буд ки бубин ки мо садо дорем. морухсор дар оилае ба дунё омадааст ки сарони он дӯстдорони санъату адабиёт буданд. падари морухсор бобои Сафӣ аслан ҳамчун агроном фаъолият мекард, вале ҳеҷ вақт аз навгониҳои адабиёту фарҳанг канор намемонд. ин буд ки фарзандонаш дар фазои адабии хоса тарбия ёфтаанд ва танҳо аз як хона ду шахсият ба вай расиданд. гулрухсор Сафиева шоири халқии Тоҷикистон ва морухсор Сафиева ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон фарзандони ин марди накуноманд. модари морухсор ба ғайр аз он ки бори хона бар дӯш дошт, яке аз бонувоне буд ки дар хурсандии ҳамдиҳагон ҳамеша шарик буд ва санъатро дӯст медошт. муҳаббати волидон сабаб гардида то барои зиндагии фарзандон дурбинона андешаронӣ намоянд. морухсор мегӯяд ки ҳини хурдсолӣ ҳангоме ки падараш ба навозиш машғул мешуд, ӯ дӯст медошт то навозанда бошад, вале сиёсати падар дар хона ҳамон гунае буд ки
او قدرت به دست گرفتن اسباب پدر را نداشت، ولی در یک گوشه دلش آرزو میکرد که روز با این دوتار نواختن را یاد میگیرد و هنرنمایی میکند. و همین گونه می شود که پدر خواهش فرزند خیش را رد نمی کند و برایش اجازت تحصیل در بخش موسیقی می دهد. پدر ما که خیلی دوستدار ادبیات و شعر و موسیقی بودند، بعد خودشون اصلا گیریم اگر اگرانوم بودن، اگرانوم پیله. تا 45 سال در همین ساحه کار و فعالیت داشتن و به هر حال پیشروی پدر من همیشه همون پادشیفک های گازیت ژورنالایی که در خونه ما بود، ما فقط او را گرچه باید توزیع میکنیم، او را ما لیو نمیشتیم، مجبور میکرد که خونید میبرد امی جو بجو، مثلا هر یک گازیتش پادشیفک داشت. پدر از خوانش بسیار بسیار که مطالعه میکردن، فرزندان رو به گپ کسی گوش نداد و همه را یک به دانشکده و دانشگاه ها فاتحه نیک دادن. ماه رخسار میگوید که در دیه صنعتکاران منطقوی زیاد بودند که معرکه آرایی می نمودند و ما نورسان همیشه آنها را گوش می کردیم و آرزو می نمودیم که شاید یک روز ما هم توانیم آوازخوان باشیم و سهم بگیریم برای روزهای شادی مردم. البته هنرمندای همون دهگی بودن و محیط دیه، ولی در سطح پروفسیونالی نبودن، نه که چقدر خوب میخوندن. بود هنرمندای خوبی بود که در مقیاس همون ناحیه اگر هر چورابینی و آزمونی که میشید از دیه ما بود. خوشبختی ما هم در همین بود که مثلا استاد من عبدالرزاق کریموف بسیار یک شخصیتی بودن که همیشه در دستشون تار، رباب، سرود میخوندن. من میخواستم که هم باری شود که مثل همینو یک سرودک خوانم، ولی راستی که چخیل گم قوت قدرت نبود اون وقت که مثلا ما به همین روزها میرسیده باشیم. بود البته دورانبیگ عبدالرحمنوف بود در اون دیهمون، عبدالخالق کریموف برادر یمین عبدالرزاق بسیار هنرمندای خوب بودند. مثلا میرزامدین اصلانوف بود. همه اونا در محیط هم مکتب که بودن ما پیروی میکردیم. عائله‌ای که او زندگی کرد در اونجا سخن پرورش می‌یابد، موسیقی به گوش میرسد. همین عائله او را یک بانی بسیار هنرمند را به صنعت هنر، به صنعت ملت ما معرفی کرده توانست. من بسیار میبینم که او بسیار میخواهد که در خواندنش، در سرایشش یک نوگانی، یک تازگی دیده شود و برای همین تلاش میکند. هر چیزی که او از استادان میگیرد یا از خلق میگیرد، لیکن من یک چیز بگم که بیشتر او در سرود و ترانه‌های خلقی را خواندن بسیار قابلیت فوق‌العاده دارد و در اینجا اگر چی سرودی که او گیرد به طرز خود، به لحن خود، به شیوه خود میخواند. این یک بودی است. توجه آموزگارا به ما خوب بود و بیشتر کوشش ای خودی همون شخص بوده است. کوشش از عائله بود، چون که بعضی ما علاقه در عائله در سر دسترخوان از پدر بود. دوستداری هنر بودیم، دوستداری رقص دایره بودیم. مادر بزرگوارم جوش جنت باشه با یک ریتموی دایره می نواخت که زنی دهاتی ما حیران میشدیم که در تنهایی فقط ما که التماس میکنیم دایره بود، دمره بود، در خونه همه اسبابا قریب که بود. مادر دمره می نواخت، ما همین دایره را در دست گرفتن برابر ما چخیل طبیعتا نواختن دایره را با تمام ریتم، یعنی که ضرب و اوفر چپ، ضرب و شک، همه را حاضر من شخصا نواخته میتونم. از همین بوده است که این ارثی بوده است، از تاثیر از عائله تا مکتب، پس از مکتب تا به ناحیه و شهر علاقه استاد بزرگسال بوده که بسیار تاثیر کلان به ما رسوندن. یعنی که تاثیری که شعر که ایجاد میشد، شعرم آهنگ داشت، شعرهای استاد همیشه آهنگ داشتن. آوان مکتبخانه مارخسار در دیه میگذرد و در همان هنگام آغاز میگردد هنرنمایی او در خردترین صحنه ها که سبب به راه یافتن به صحنه های بزرگ گردیدند. بعد ختم مکتب، مارخسار با دعای پدر راه میگیرد به سوی دوشنبه شهر. وقتی که به دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان شامل شدم، آمدم نام پرافتخار دانشجویی رو گرفتم. پس فهمیدم که صحنه پروفسیونالی چی بوده است، زندگی چی.
хушбахтии ман аслан чи аст ки бо устод абдулфаттоҳ одинаев дар донишкада, бо устод хайрулло абдуллоев, шарофиддин сайфиддинов, амон ҳамдамов, масалан устодои мо дар инҷа ҷурабой охунов аз фанни салфеҷу мура дарс мегуфтанд. ҳамин хел устодои беҳтарин барно исҳоқова, ҳаким маҳмудов, нерё аминов дарсам гуфтанд аз фанни шашмақом. аз ин да хушбахтӣ дигар чиз барои мо набуд. медонӣ ҳамаи ин як дили соф, дили пок, нияти нек буд ки нияти нек ҳам мегӯянд ними давлат аст. ҳини донишҷӯӣ дар донишгоҳи санъат морухсор дунёи дигарро барои худ кашф менамояд. зеро дар рӯ ба рӯи ӯ бузургони санъат дарс мегуфтанд ва онҳо аз шумори шахсиятҳое буданд ки то ба имрӯз морухсор номи онҳоро аз забони падар шунида ва ҳеҷ бовар ҳам надошт ки рӯзе пайроҳаи тақдир ӯро бо ин шахсиятҳо рӯбарӯ мекунад. устод ҳаким маҳмудову, устод аслиддин низомӣ, устод боймуҳаммад ниёзов таи 1 сол дарсам додааст. дута суруди классикӣ омадем сабт кардем бо навозиши худаш. гарчанде сурудҳои мақом барои ман як каме душворӣ меовард, вале баъд дарк кардам ки ҳамун темпи сурудҳои кӯҳистонӣ сурудҳои классикӣ будааст. дар зарби талқин хонданҳои иброҳим кобилиев, саймиддин бурҳон, авродро бубинед, ҳатто устод зафарро бубинед ки тарзи иҷроиши ҳамино темпи навозиши сурудҳои классикиро ба ёд меорад. ва вақте ки муҳайяр мехонад устод зафар нозимов, манам ин сурудро хондам. масалан вақте ки ман танаввур мехонам, мардуми кӯҳистон ҳамин хел мехонад, вале барои ман хушбахтии дигар чиз буд ки ман бахши шашмақом мехондам, омадам баъди тамом кардан шомили гурӯҳҳои фолклориву этнографӣ шудам. аз ин бо омӯхтам чизи дигаре. он шахси ба ин олами ҳунар ба мусиқӣ ба суруд тарона дилбастагӣ зиёд дорад ки вай ишқ дошта бошад ва зебопараст бошад. морухсор дар деҳаи таваллуд шудааст ки дар он ҷо пур аз шеър, пур аз сухан, пур аз савту навоҳои дилангез. дар ҳақиқат як боние ки пеш аз ҳама ба сухан аҳамият мекунад, суханро дарк мекунад. ман як сурудаш агар пеши назар биёрам, али акашариф ҷӯраев ки дар ҳавои оҳанги он кас сароидааст, суханро дигар кардааст. он алие ки буд дар сари гаҳвора не, ин дар сари гаҳвора гӯё ки ҳамин сурудро офарида тавонистад ва суханаш бисёр ҳам мувофиқ омудааст. ҳини донишҷӯӣ морухсорро бо чанд нафари дигари ҳамсолонаш ба кумитаи телевизион ва радио даъват мекунанд ва ӯ фаъолиятро дар ансамбли шашмақом оғоз мекунад. фаъолият дар ансамбли мазкур донишгоҳи дигаре буд ки морухсор ворид гардида, зеро талабот нисбат ба донишкадаи санъат дигар буд. ин ҷо на ҳар шахсро қабул доштанду на ҳар оҳанг писанд меомад. вақте ки он солҳо ман ҳунарманд шудам, телевизион набуд дар уводиҳо. як дона дар ҳамун деҳаи мо буд, ҳамурам сиёҳсафед буд ки мавҷи холӣ буд. вақте ки сурудҳои ман ба ҳайси як хонандаи ҷавонак дар хонандаи синфи 8 пахш шуд, аллакай дар уҷа ҳамон чихеле ки мегӯянд адреси ҳамон вақте ки навишта шуд, чӣ қадар баъд маҷалаҳо, газетаҳои камсамоли Тоҷикистон, тамоми газетаҳо аллакай вақте ки дар бораи ман навиштанд ҳар чиз, он вақт ин смс паёмакҳо, яъне ки телефону ин чизо умуман ки набуд, ба воситаи мактубҳо. агар мешуд ки дар ҳар як ҳафта масалан уҷа ҳар кас масалан дар газетаву журналҳо ки обуна буд, мисли падари ман, чӣ қадар мактуби зиёд то Ӯзбекистону, то ҳамон ҷоҳое ки мерафт, масалан ҳатто ба забони ӯзбекӣ ҳам мактуб гирифтагиам. ба ҳайси як духтараки ҷавоне ки дар телевизион баромад кардам, ин барои ман бисёр хотирмон аст. албатта қадамҳои нахустинам аз ҳамун ҷа сар шуд ки
چقدر ما رو دلبرداری میکردن و چقدر میخواستن که با ما وا بخورن، شناسایی پیدا و دوستی پیدا کنن و هر لحظه تیز من دعوت میشدم به آزمون ها. مارخصور رو هنوز چندین سال پیشتر اولین بار توسط یک برنامه که زمان در همین تلویزیون میرفت، گل مهتاب، توسط همین برنامه اولین بار او رو دیدم، اولین بار او رو شنیدم، به هنر او آشنا شدم، به ذوق آشنا شدم و بعدتر وقتی که در محیط شهر، یعنی در بسیار چهاره‌بینی ها، در بسیار کنسرت ها وقتی که روبرو شدیم و یکدیگر رو از نزدیک شناختیم، راست گپ مارخصور رو باز دیگرگونه دریافتم. مارخصور یک هنرمندی است که در برابر آنه که بسیار یک صدای خوب و بسیار صدای دلنشین دارد و از همون صحبتی ها دریافتم که او بسیار یعنی معرفت بلند هم دارد. پیروهای زندگی قهرمان ما را از انسامبل شش مقام به انسامبل آوازدار دریا می آورد و او اینجا از شمار هنرمندان برگزیده بود که چندین آزمون ها را گذشته است. در انسامبل دریا مارخصور بهترین ترانه های خلقی را ایجاد می کند و با همراهی هنرمندان معروف نگینه رؤوف و عبدالله سلطان، سیدقل بلالوف، قربان علی عبداللهیف، لاله عزیز و محرمه شریف و دیگران به شهر و نواحی کشور سفر می کند و همیشه کوشش می کند تا سرودهایش از لحن مردمی باشند. در برابر شهر و نواحی تاجیکستان مارخصور همراه صنعتکاران تاجیک و کشورهای دور و نزدیک سفر می کند و همیشه کوشش نموده است تا فرهنگ ملی تاجیک را معرفی کرده باشد. در عرفیت میگویند که آدم رفیقش رو در سفر میشناسد. همراه مارخصور چند سفر خدمتی داشتیم و بسیار یک دختری با فضیلت، با وجدان، راست قول، راستگو میباشد و بسیار یک صنعتی بزرگ هم دارد که من مارخصور رو از سالهای پیش صنعتش رو دوست می‌داشتم و تقدیرم خیلی شد که ما باز حالا یک جای همکار هستیم و چطوری که گفتم یک چند سفرهای خدمتی کردیم، باز با این بانوی هنر نزدیکتر شدیم. انسان از سخنهای شیرین خود، از مهربانی خود و از همون احترامی که به یکدیگر میکنند احترام بلند میگیرد و همه احترام کنندش میشن، چون که انسان هر وقتی که خودش رو احترام میکنه و دیگران احترام میکنن. در انسامبل ما هم وقت در جاده صنعت و در جاده موسیقی خود و در جاده سرایدنی سرودهای خود هم وقت پیش صف بودن و در هم نوازش و هم در سرایدنی سرودهایی که فلکی می سرایدن. هم وقت کوشش غیرت میکردن که روزی که به کار میومدن و روزی که نوادی سرودخوانی و روز سبت خود میشد که هم وقت با یک دستاورد، یک سرود، یک موسیقی، یک نوای خوبی میومدن که همین روز باید که از خودشان یک چی مونند. و امروز اون سخن گفته میتوانیم که تا به امروز در وقتی که کار میکردن همون سرودها، همون طرز خواندن، همون پیرهی خود را داشتن که امروز در دل دیده تمام مردم ما جا شدند و هم وقت مهربان و حلیم بودند. همچنین مارخصور در انسامبل گنجینه فیلارمونای دولتی تاجیکستان چند سال فعالیت نموده و برای حفظ و زنده گردانیدن سرودهای مردمی کوشیده است. در ایجادیات این هنرمند
сурудҳои халқӣ ҷои худро доранд, зеро ӯ чун худ зодаи кӯҳистон буд, хуб медонист заҳмати рӯзгори ин мардумро ва бо чӣ мақсад нигоштаи абётҳои мардумиро. ӯ баробари суруд хондан ҳам дутор менавозад, дутори хурд, ҳам доираро басо некӯ зада метавонад, барое ки ӯ комил аст. дигар ин ки дар он ҷое ки хондааст, дар он ҷое ки ҳунар омӯхтааст, махсусан донишгоҳи санъат, ин ӯ зина ба зина ба роҳи санъат бисёр устуворона ва бисёр бо дилпурона қадам зада тавонист. моруксор худ аз як авлоди бисёр бузург аст ва ба ҳамин васила яъне зиёдтар дар моҳруксор як чизро эҳсос кардам. моҳруксор аз зумраи ҳунармандонест ки хеле завқи баланд дорад ва ҳамин завқи баланд дар ҳар ҷое ки бошад, яъне одамро ба мақсад, яъне ба ҳамон кӯҳи мурод мерасонад. ва ҳамин чиз фикр мекунам ки яке аз он хусусиятҳое аст ки яъне метавонад ки ба моҳруксор яъне муваффақият биёрад. зеро завқ ҳамеша пешрав аст ва завқ дар ҳар ҷое ки бошад ба ҷои даркорӣ худро бурда мерасонад. ва аз он сурудаҳое ки аз моҳруксор шунавидам, эҳсос кардам ки бисёр таваҷҷӯҳ дорад ба фолклори мардумӣ ва асос муҳтавои фикр мекунам эҷодиёти моҳруксорро ҳамин фолклори халқӣ ташкил мекунад ва зеро фикр мекунам ки аввалин шӯҳратро ҳам низ ба моҳруксор ҳамин сурудаҳои фолклорӣ оварданд. ӯ аз омӯзиш ҳеҷ гоҳ даст намекашад, доим омӯхта меистад, ҳунарашро сайқал мекард. ва имрӯз ки омӯзгор аст ё ба он ки дарс мекард, шогирдоне дар ба роҳи пеш аз ҳама бурди моҳруксор ҳамин аст ки онҳоро бисёр талош мекунад ки ба сухан аҳамият диҳанд. сухан чӣ аст? сухан ҷони мусиқӣ аст, агар оҳангзару зивар бошад. дар ин ҷиҳат ман бисёр муваффақиятҳои хуби ӯро мебинам. дигар ин ки моҳруксор метавонад пеш аз ҳама ба воситаи худи як дутораш бо мо ҳамроз бошад, ҳамнаво бошад. вақте ки дар оҳанги сурудҳои классикӣ мехонад, маро шабҳои бехобӣ хумори яхш мегирад, дили мо ҳам бар ин суруд, бар ин ҳамон диҳаи бисёр зебо ва бисёр назаррабои ӯ гум мезанад. ӯ диҳаи пеши назари мо мебарад. дигар он ки мисол шоирӣ бисёр хушном ва бисёр соҳибистеъдоди мо берухсор ба ӯ гӯё ки ҳам баробари шоирӣ тавоно буданд, дарси маънавӣ, дарси ҳунар, дарси суханро ба ӯ додааст. нақши гулрухсор шояд ки падар гулрухсорро аввал ба университети миллии тоҷикистон агар фотиҳа намедоданд, шояд ки мо ҳам мемондем. аввалин роҳкушои мо устод гулрухсор буданд ки масалан аз ҳамун муҳити оила вақте ба хондан омаданд, ҳар кадоми моро як масалан кашид бо худ. ва устод вақте ки ҳар бор ба деҳа мерафт, ин як вохӯриҳои дар мактабу вохӯриҳое ки дар ҳамун муҳит дар ҳамун халқ буд, албатта орзуи деринаи ҳар як нафар буд ки гулрухсор шавад. вале гулрухсорам ки нашавад, ақаллан ҳамун номбардори номи худаш шавад, пайрав шавад. имрӯз моҳруксор дар донишкадаи санъат ба тарбияи ҳунармандони ҷавон машғул аст. ӯ мегӯяд дар фаъолияти шогирдони хеш рӯзгори ҷавонии худро эҳсос мекунад, вале хеле кам, зеро аз овони ҷавонии ӯ то имрӯз тағйирот дар зиндагиву фаъолият бисёр дида мешавад. аслан талош ҳаст, вале як дусет нафар ҳаст. албатта ай 20 нафар аз 15 нафар як ё 2 нафар мешавад ки ба талабот ҷавоб гӯяд, вале ҳамонҳо ҳам тамом мекунанд. мешавад ки як маълим мешаванд дар як ҷо, мешавад ки дар як ноҳияҳои дурдаст дар фарҳанг кор кунанд, бале
ما با آواز بلند گفتن نمیتونیم که از 10-15 نفر 10 حافظ میبروید. 2 تا 3 نفر ما باوری داریم که میشود. از سراییدن از هم از روبویات و هم از اون دو بیتی که میخوندم فلک سالایی از یکدیگر فرق میکنه. فرق همین که هم لحنی شیرین و هم لحنی سراییدین گست تماما دیگر خیلی کلی فرق میکرد. برای همین هم پایره و سراییدین سرودهای مردمی این گست با از کلی سرایندگان فرق میکرد. یکی از سرودهایی که بسیار یعنی با خواندن مارخسار بسیار شهرتیار شد و بسیار یک ولوله افتاد بین مردم. از سروده او این سرود خلقی در پرتشت در پرامن که زمان خیلی یعنی شهرتیار بود و همین را با صدای خودش بلند یعنی با کارکرد نو باز یک بار دیگه معرفی کرد که خیلی موفقیت پیدا کرد این سرود. مورخسار صفیه با شکرگزاری از تقدیر همچون یک هنرمند شناخته در کوچه های وطن قدم میزند و شکر میکند از فضای آرام و شکفتن های نو به نو تاجیکستان عزیز و باوری دارد که صنعت و فرهنگ این سرزمین چون مرحله های بزرگ تاریخی را عبور کرده است میتواند با محبت فرزندانش هزار ساله های دیگر زنده بماند.